कुछ सेवा और हेल्पलाइन से कुछ मदद करिए। हमारा बहुत जोर से सेवा मदद তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি, ঝাড়খণ্ড ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি কি বললেন, চলুন ভিডিওটা দেখুন। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা দেখুন। তো বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন এবং এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনারা কে কোথা থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के जिम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करते हैं लोग। তো যেমন কি বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি ভিডিওটা দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন।